କହୁଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି। ଓକେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ତମର ତରୁଣ ପାଖରେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତରୁଣ ପାଖରେ 60 ଟଙ୍କା ଅଛି। Another person is for example କିଷାନ is there, କିଷାନ ପାଖରେ 70 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି କହେ ମୋ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା, ତରୁଣ ପାଖରେ 60 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଷାନ ପାଖରେ 70 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆନ୍ସର କଣ ହବ କହିଲ? ଆନ୍ସର କର ତ ପିଲାମାନେ, କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ଦେଲି, ମୋ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତରୁଣ ପାଖରେ 60 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କିଷାନ ପାଖରେ 70 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି? କିଷାନ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛ, ବୁଝୁଛ। ଆଉ ଯଦି କହିବି କାହା ପାଖରେ ସବୁଠୁ କମ ଟଙ୍କା ଅଛି? କାହା ପାଖରେ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଓକେ, ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାମାନେ ତମେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ମାନେ କେତେ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ। ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ କେତେ, କେତେ ପରିମାଣର। ଏବେ ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ କିଷାନ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଅଛି ରେ ବେଟା, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ଓକେ, କିଷାନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ, କିଷାନ ପାଖରେ ବେଶୀ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ କମ କମ। ଓକେ, ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ର ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ ଯଦି ମିନିଂ ଆମେ କହିବା କେତେ ଅଛି, କେତେ ଅଧିକ, କେତେ ବେଶୀ, କେତେ କମ, କେତେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ। ଓକେ, ପ୍ରଥମଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ। ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଓଡିଆରେ ତାକୁ ସମାନ ଦୂରତା ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ କହିପାରିବିନି। ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। Equal interval denotes that the magnitude of attribute is equal on all points on the scale. Okay. कौन equal magnitude? For example ମୁଁ କହୁଛି ମନେକର କହିବି ମୋର ହାଇଟ ଆଉ ମୁଁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋ କଥା ଛାଡି ଦଉଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଏକ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ହାଇଟ ହଉଛି, ମନେକର ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ହାଇଟ ହଉଛି 60 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ୱାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ହାଇଟ ହଉଛି 70 ଇଞ୍ଚ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା? ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ର ହାଇଟ 10 ଇଞ୍ଚ, ବି ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ହାଇଟ 20 ଇଞ୍ଚ। ଓକେ, ଶୁଣିପାରୁଛ? ୟେସ୍, ଗୁଡ୍। ଏକ୍ସ ର ହାଇଟ 60, ୱାଇ ର ହାଇଟ 70। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ। ତାମାନେ ହାଇଟ 60 70 ମାନେ ଇଏ ନିହାତି ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବେ, ହେଲା, ଟିକେ ବଡ ହେଇଥିବେ। 10 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 20 ଇଞ୍ଚ ହାଇଟ ଏ ଆଉ ବି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଇଏ ନିହାତି ଛୋଟ ଏଜ ର ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ କୁ କମ୍ପେୟାର କର, ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ହାଇଟ ର ଯୋଉ ସମାନତା ରହୁଛି କି ନାଇଁ କହିଲେ? ମାନେ ଦେ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଇନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଭିତରେ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ଏକ୍ସ ର 60 ଇଞ୍ଚ, ୱାଇ ର 60 ଇଞ୍ଚ। ଦସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସିମିଲାର କେସ୍ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ହାଇଟ ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? ଜଣଙ୍କର 10 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଜଣଙ୍କର 20 ଇଞ୍ଚ। ସିମିଲାର ନାଇଁ, ଦି ଜଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛି ତରୁଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ତମର ଏକ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ କଥା କହୁଛି, 2 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି କଥା କହୁଛି। ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ରୁପ କୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହାଇଟ ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି? ଆର ବି 10 ଇଞ୍ଚ ଆ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେଇ 10 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି, ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଣ୍ଟରଭାଲ କେମିତି? ୟେସ୍, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କରୁଛ, ମନେ ପକାଅ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ,
तमर जो क्लास इंटरवल यूज हुए मन पका क्लास इंटरवल 10 ରୁ 20 20 ରୁ 30 20 ରୁ 40 ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମନେ ପକାଅ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କରିଥିଲା ଆମର ଅଛି ଏଇ ସେମିଷ୍ଟର ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢିବା ସେଠି ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କଥା ଆସେ ଆମେ ମଝିରେ ଯୋଉ 10 ରୁ 20 ଭିତରେ କେତେଟା ପିଲା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ମନେକର ଗୋଟେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି 10 ରୁ 20 ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 20 ରୁ 30 ଜଣ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 30 ରୁ 40 ଜଣ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ନେଇକି ଯାଉ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ତାକୁ ଯଦି ଅନଇକ୍ୱାଲ କରିବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ ଠିକରେ କରିପାରିବାନି ବୁଝି ହଉଛି ତେଣୁ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ର ମିନିଂ ହଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ଅନ୍ ଅଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ ରେ ଆମେ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ନେଇକି ଜଣେ ଗାର ପକେଇବ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ନବ 5 ରୁ 7 ହେଲା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରୁ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଗାରଟା କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଇ ସ୍କେଲ ନେଇକି ଏକ ପଏଣ୍ଟ ରୁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗାରଟା କରିବ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଗାର ସମାନ ହବ କି ନାହିଁ କହିଲେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କେଲ ୟୁଜ କରିକି 5 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ଆଉ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ଗାର କାଟିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଇ ସ୍କେଲକୁ ନେଇଗଲା ସେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ଆଉ ଗାରଟା ଟାଣିଲା ଦିଟା ଯାକ ଗାର ପଛରେ ମାପିଲେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ କହିଲ ଗୁଡ୍ ସୁଭାଷ କନ୍ଦାଗିରି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଡ୍ 5 ରୁ 7 ଯେତିକି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 ରୁ 3 ବି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ଥାତ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଏବେ ବୁଝିହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ର ମିନିଂ ସ୍କେଲ ଯିଏ ଯେମିତି ୟୁଜ କରୁ ତାକୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗାର ପକେଇବାର ଅଛି ସେ 1 ରୁ 2 ନେଇକି 1 ରୁ 3 ନେଇକି ଗାର ପକାଉ 5 ରୁ 7 ନେଇକି ଗାର ପକାଉ 12 ରୁ 14 ନେଇକି ଗାର ପକାଉ ତାକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହଉଛି ସେ ଗାର ପକାଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗାରଟି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦରକାର ଓକେ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କ୍ଲିୟର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ କେତେ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହଉଛି ସମାନ ଦୂରତା ଏବେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ absolute okay yes clear ma'am good very absolute zero point ର ମାନେ ହଉଛି it is a value that indicates that a zero quantity of the attribute exists ଅର୍ଥାତ ଜିରୋ ମିନିଂ ମିନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଜିରୋ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝୁଛେ କି ନାହିଁ ଜେନେରାଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି 0 kg of ଆଳୁ potato okay ଆଳୁ କହିଦେଲି ହେଲା 0 kg of potato means what no potato 0 kg of tomato no tomato 0 kg of rice or 0 height of a man 0 height ର ଗୋଟେ man କିଏ ଅଛି ଗୋଟେ man ଯଦି 0 height ମାନେ କେହି ସେଠି ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନଥିବ am I clear absolute zero point ର meaning କହୁଛି zero ମାନେ no height zero height means no height zero weight means no weight ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାର zero weight no ବୁଝି ହଉନି କି ବେଟା yes clear ma'am no ତରୁଣ are you clear absolute zero point ର ମାନେ zero ର meaning there is nothing okay clear ଏବେ ତିନିଟା ମୁଁ ବୁଝି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି yes good ଆମେ magnitude କଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କଣ ବୁଝିଲେ ଆଉ ହେଲା absolute zero point କଣ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଆମର ଟପିକ ହଉଛି depending upon these three characteristics there are 4 levels or 4 scales of measurement ଏବେ ହଉଛି ପାଠ ଏକୁ ନ ବୁଝିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାରର ସ୍କେଲ୍ସ ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝେଇଦେବି ଏବେ ତମେ ଲେଖ ତମ ଖାତାରେ ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର 4 ପ୍ରକାରର scales of measurement ଅଛି ବା scales of measurement ର 4ଟି level ଅଛି there are 4 levels or 4 scales of measurement ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି nominal scale second ହଉଛି ordinal scale
थर्ड टा होची इंटरवल स्केल, interval scale, and the last one is ratio scale. ये होची चारि प्रकार रो scales of measurement. परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो what is nominal scale, give one example of nominal scale. I am writing in the chat box, you may refer the chat box. chat box रेफर करि पारो. चारि प्रकार रो scales of measurement अछि. मु chat box रे लिखि देछि, तमे ताको निज खाता रे लिखि नियो. nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. ହେଲା नॉमिनल रो ओडिया तम बहिरे तो नाही मु कलेक्शन करछि. नाम मात्र मापक, ऑर्डिनल क्रमबोधक मापक, इंटरवल व्यवधान मापक, रेशियो अनुपात. देख तम सुविधा ପାଇଁ खाली कहूछि, बट तमे इंग्लिश रे बुझिले बेसी भलो बुझि परिबो, आंसर करि परिबो. नॉमिनल नाम मात्र, ऑर्डिनल क्रमबोधक, इंटरवल व्यवधान, अनुपात. बुझी होछि कि नहीं? रेस्पोंड करो चैट बॉक्स रे. मुझे के कहलेनी बुझि पारलोनी कि नहीं? एबे फास्ट जेबा नॉमिनल स्केल कहा को कहा जाए और नॉमिनल स्केल रे एग्जांपल कोन? नॉमिनल स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. राइट डाउन व्हाट इज नॉमिनल स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. नॉमिनल मन रखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट. एटा सब मेजरमेंट स्केल रो सबठु लोएस्ट लेवल रो अछि. ओके फर्स्ट. सेकंड कथा जदि हम डिस्कशन करबा, such classification is not logical. Okay, first lekho it is the lowest level of measurement. Nominal scale टा होची सबठारो lowest level. Second point रे लेखि पारो, it is just such classification is not logical. एतरे किछि लॉजिक नाही. काहे कि लॉजिक नाही ना, it is not based on any three characteristics of measurement. आमे जो एबे डिस्कशन कले जो तीनटा कैरेक्टरिस्टिक्स, गोटे मैग्नीट्यूड, गोटे इक्वल इंटरवल आ गोटे एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, ए प्रकार क्लासिफिकेशन ए तीनटा जाको किछि नाही. मन रख, ए तीनटा जाको जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एमिति नॉमिनल स्केल्स ऑफ मेजरमेंट रे ए तीनोटे जाको कैरेक्टरिस्टिक्स आदौ नाही. वन मार्क क्वेश्चन आसी पारिबो, सेते बारंबार कहूची एमिति क्वेश्चन आसीबो. write down the scales of measurement in which is not based on any three characteristics of measurement, that is magnitude, equal interval and absolute zero. परीक्षा क्वेश्चन आसीबो. वन मार्क मल्टीपल चॉइस रे आसी पारे, किंबा एक मार्क डैश फिल इन द ब्लैंक्स रे आसी पारे. एमानक भितरु को प्रकार रो स्केल ले मेजरमेंट रो तीनटा जाको कैरेक्टरिस्टिक्स आदौ न थाए. एटा होची नॉमिनल स्केल. बुझियला? आउ कोन ना, दिस इज रेफर्स टू simple classification of objects, persons, items into discrete group. किछि लोक मानको, किछि व्यक्ति मानको, किछि आइटम को हमको जस्ट क्लासिफाई करिया पई ए प्रकार स्केल व्यवहार करा जाय. ए तीनटा मुख्य कथा होछि नॉमिनल स्केल. एग्जांपल देले बेसी बुझि पारिबो. मैं एग्जांपल दोछि. फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल तो मैक्सिमम तमे माने देखो. क्रिकेट खेल एग्जांपल नंबरिंग ऑफ प्लेयर. मन रखो क्रिकेट खेल तमे देखियो तमरो क्रिकेटर मानकर पछपटे गोटे गोटे नंबर लिखाय. am I right or not? समस्त क्रिकेट खेल देखुथिबो, इंडियन प्लेयर मानको देखुथिबो, अदर कंट्री रे प्लेयर मानकर पछपटे गोटे नंबर लिखाय. what does that number refers to? yes, सेही नंबर रो मीनिंग कोन? ओके गुड. माने जहार चारि नंबर माने सीए बैट्स माने बैट जदि गोटे बैट्समैन रो 4 नंबर, से बैटिंग रे कोन 4 नंबर पोजीशन रो अछि बोली 4 नंबर दिया हैछि. कोन तमे कोन बुझुछो ना, जे धर गोटे बॉलर रो नंबर दिया हैथिबो 8, ता माने से बॉलिंग रे से भलो करूनी 8 नंबर रे जाय अछि. एमति किछि ही मीनिंग नाही मन रख.
क्रिकेटर मानक नंबर यस गुड नो सेमती कौन मीनिंग नाही से को पोजिशन रे नाही जे 8 नंबर रे अछि माने खराब 1 नंबर रे अछि माने बहुत भलो केवल क्रिकेटर मानक चिन्हिबा पाए आइडेंटिफाई करिया पाए ताको से नंबर टा दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तुमको जो रोल नंबर दिया होचे दे इज वेरी गुड दैट इज द सीरियल टीम नंबर सीरियल नंबर खाली सीरियल नंबर तुमको भी जो रोल नंबर मिले छी तम रोल नंबर जदी जने 1 नंबर रोल नंबर पाई छी माने नुहे जे से क्लास रे फर्स्ट होची ओके दैट डजंट मीन से प्रथम भलो रिजल्ट करछि बोले तार रोल नंबर 1 आउ जी लास्ट रोल नंबर पाई छी सी पूरा 0 मार्क रखछि कि सबठु कम मार्क से दैट इज आल्सो नॉट द मोटिव और नॉट द ऑब्जेक्टिव एटा केवल नॉमिनल स्केल रे दिया जाए जे जते बेले आसला एडमिशन कला जे प्रथमे पळे आसला तार प्रथम एडमिशन हे जे सेते पय ताको 1 नंबर दिया जाय छै से एक रो मीनिंग नुहे जे सबठु कम से एक रो मीनिंग नुहे जे सबठु बेसी बुझियले तेणु एथे ना मैग्नीट्यूड अछि ना धर मनकर जनकर 4 अछि आउ जनकर 6 अछि मु कहबेनी जे से ताठरो 2 अधिक हला कि से ताठरो जनकर 4 अछि आ जनकर 8 अछि ताठरो 4 गु तार डबल एटा भी कहि रोल नंबर जब जनकर 4 रोल नंबर आ जनकर 8 नंबर आर माने नुहे जे ये तरुण के हमर के फॉर एग्जांपल के पर्पल टू द सुगर हार्मोनिका एटा तार मीनिंग है इक्वल इंटरवल भी नहीं परिबनी कि जदी भी हमें कहा को जीरो रोल नंबर बदे जीरो में भी रोल नंबर हियर आ जीरो रोल नंबर मीनिंग एठी हमें कहबानी जे से लोक नाही ला जीरो भी गोटे नंबर रे हमें दे परिबा तो नॉमिनल स्केल रे ना एब्सोल्यूट जीरो अछि ना इक्वल इंटरवल अछि ना मैग्नीट्यूड अछि एग्जांपल नंबरिंग ऑफ प्लेयर्स नंबरिंग ऑफ हाउस नंबरिंग ऑफ व्हीकल्स टेलीफोन नंबर आम गाड़ी रो जो नंबर दिया होची माने मोर एई नंबर ता माने मोर अधिक कैपेसिटी अछि चलेबार इट इज नॉट लाइक दैट ओके ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस एंड आइडेंटिफिकेशन काम कोन ना गोटे हमको सुविधा पाई आमे नंबरिंग करूछे सीरियल नंबर काहे कि दिया जाय सुविधा पाई मो क्लास रे केते जण अछन मोटे कहि दे परिबी यस मो क्लास रे 12 जण अछन एबे मो देखो तमर जो एठी चैट बॉक्स पूर्वर जो गोटे ग्रुप पिक्चर है छी मो एबे जदी मते हठात के पचरबो तुमके पचरबो तमर आज रो क्लास रे केते जण पिला थिले तमे इमीडिएटली कहि दे पारिबो 14 और इंक्लूडिंग मी जदी कहबो 14 एक्सक्लूडिंग मी कहले भी कहबो 13 13 जण थिले ओके दिस इज जस्ट नॉमिनल स्केल हमें हमको केते जण जानिया पाए हमें नॉमिनल स्केल यूज करछे एथरे कोन कैरेक्टरिस्टिक्स आदौ ही मेजरमेंट am I clear first nominal scale whether clear or not you may write in the chat box if not clear I will explain again जदि बुझी पारुनो chat box रे रेस्पोंड करो म आउथरे एक्सप्लेन करबी मेजरमेंट रे एटा सबठारो लोएस्ट लेवल एटा खाली क्लास जति जस्ट क्लासिफाई करिया पाए क्लासिफिकेशन पाई यूज करा जाउची एथरे कोनोसी लॉजिक नाही आउ ये मेजरमेंट रो कोनोसी तीनो कैरेक्टरिस्टिक्स को मिस करके होई न थाए अब एग्जांपल क्रिकेट खेल प्लेयर मानक नंबरिंग करबा गुड हाउस गुडी को नंबरिंग करबा व्हीकल नंबरिंग करबा टेलीफोन नंबर जो हमको मिलुची ये सब हमको जस्ट गोटे हमर सुविधा पाई हमको आइडेंटिफाई करे घर नंबर तुमको से दिया होची से 5 नंबर तांको घर नंबर 10 नंबर घर 11 नंबर लेन ए लेन रो से लेन रो 3 नंबर केवल जस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड कन्वीनियंस पाई क्लियर कोन तरुण एकुटिया बुझ पारछो बुझ जानि पनी नो वन इज रेस्पोंडिंग एक्सेप्ट तरुण मन तरुण को छाड़ देला के ही रेस्पोंड करना बुझी पारुना हती बुझे ना कोन व्हाट अबाउट अदर्स अन्य माने ग्रुप रे अच्छा ना खाली जस्ट मोबाइल ऑन कर दे कि घरे काम करूछ निज निजर अन्य माने रेस्पोंड कर चैट बॉक्स रे बुझियला कि नहीं देन कम्स ऑर्डिनल स्केल
ऑर्डिनल ऑर्डिनल मीन्स क्रमबोधक ओडिया रे तमे जो क्रमबोधक ये ऑर्डिनल scale used for ranking purpose first thing lekho it is used for ranking purpose এটা ଆମେ rank କରିବା ପାଇଁ ranking माने जो नंबर 1 2 3 4 मैम हेलो हाँ मैम तरुण कहते मैम 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 नॉमिनल स्केल को तर ओडिया अर्थ कोन मैम कहले ओडिया अर्थ तो कहबो ओडिया नाम मात्र मापक ना मैम इंडिविजुअल नाम मात्र जस्ट ना मैम आगुडे हाँ मैम इंडिविजुअल स्केल्स मैम थर्ड नंबर तार ओडिया मैम इंडिविजुअल स्केल मु किछ कहिनी इंटरवल स्केल इंटरवल टा तमरो कोन कहल व्यवधान मैम आगुडे मैम आर रेशियो किसने कोन रेशियो कौन देखि अनुपात माप रेशियो इज अनुपात हाँ मैम हला मैम ओके नॉमिनल बुझियला ओके एबे ऑर्डिनल स्केल टा लेखो ऑर्डिनल स्केल कोची क्रमबोधक मापक ओडिया रे तक को जाउची आ ऑर्डिनल स्केल इज यूज्ड फॉर रैंकिंग पर्पस एटा केवल रैंक करिया पय पर्पस रे यूज करा जाय रैंकिंग मींस एथिरे ओनली इट रिफ्लेक्ट्स द मैग्नीट्यूड एथिरे केवल मैग्नीट्यूड टा अछि आमे जो तीनटा कैरेक्टरिस्टिक्स पढथले थले मैग्नीट्यूड अछि किंतु इक्वल इंटरवल की एब्सोल्यूट जीरो टा नाही केमती नाही एग्जांपल दे कहूची फॉर एग्जांपल when we rank students 1 2 3 आमे रैंक करछे केतेले रैंक करछे जेले पिला रिजल्ट बाहर छी आमे कहूचे एबे तमर प्लस 10th रिजल्ट बाहरला जदियो टॉपर एबे करा जाउ नाही तो जदि आमे कहबा हमर गुणपुर तो कॉलेज रे हमर मन करे छोटे हाई स्कूल अछि ए हाई स्कूल रो रिजल्ट कोन है छी ना हाई स्कूल ले ये ए हाई स्कूल जति की पिला छथि टॉप नंबर 1 रे के रहला नंबर 2 रे के रहला नंबर 3 रे के रहला करि परिबा कि नहीं फॉरगेट अबाउट सेमन कथा आमे एजुकेशन फॉर एग्जांपल एजुकेशन में कोर 5 परीक्षा हला कोर 5 एग्जाम रे ये नंबर 1 रे रहला करि परिबा नंबर 2 रे के रहला 3 रे के रहला फॉर एग्जांपल 50 मार्क रो परीक्षा हो कि 100 मार्क रो परीक्षा हले हमर चार जन फॉर एग्जांपल गणेश गायत्री मोनिका एंड ऋषिकेश जस्ट एट एग्जांपल दोची गणेश गायत्री मोनिका ऋषिकेश गणेश 100 रू फॉर एग्जांपल 78 रखछि गायत्री 82 रखछि मोनिका 73 रखछि और ऋषिकेश 64 रखछि तो हमें 1 2 3 4 कर परिबा आई थिंक अन्य माने रैंक आउ तो बहुत उडे पिलंग में रैंक कर परिबा तो एठी हमें कहि परिबा सबटु हाईएस्ट के रखछि सबटु लोएस्ट के रखछि मझी एवरेज के रखिछि मैग्नीट्यूड केते अधिक किए सबटु कम किंतु कहि परिबा कि हमें गायत्री मोनिका ठारू डबल मार्क रखिछि हे परिबा नहीं कारण गायत्री जदी 78 रखिछि और मोनिका 75 रखिछि से तार डबल मार्क पे नुहे तो एठी इक्वल डिस्टेंस कथा आस परिबो नाही मो पाखरे जदि मो खाली एते कि मो पाखरे आइडिया माने नॉलेज अछि से नंबर 1 रे अछि ये नंबर 2 रे अछि ये नंबर 3 रे अछि और नंबर 4 रे अछि और 2 और 4 को हमें कोन जनरली को 2 रो 2 गुणा होछि 4 इजंट इट 2 रो 2 गुणा 4 समस्त हम जानि छी किंतु 2 रैंक और 4 रैंक रे से तार 2 गुणा केबे भी हे नथिबो ये 75 रखिछि जणे आउ 71 रखिछि जणे 75 2 नंबर रैंक रे अछि 71 4 नंबर रैंक
2 रैंक और 4 रैंक तार डबल गुण हो पारे किंतु 75 मार्क और 71 मार्क तो के 71 टा 75 डबल नुहे कि 75 टा 71 डबल केबे भी नुहे बुझी पारछ इक्वल जो आमे कहउथले इक्वल डिस्टेंस एठी इक्वल डिस्टेंस नाही कि एब्सोल्यूट जीरो कथा भी नाही एब्सोल्यूट जीरो केमती नाही कहिबी जदी मने कर गोटे पिला कोर 5 रे 0 मार्क रखी फॉर एग्जांपल ओके कोर 5 रे 0 मार्क जने रखी ए 0 मार्क रो एठी मीनिंग मने रख सब बेले ए 0 मार्क नुहे जे तार से झियर बा से पिलार कोर 5 रे आदौ नॉलेज ना ओके इट मे बी द केस से जो जो क्वेश्चन परीक्षा रे आसीतला सेही क्वेश्चन रो आंसर तक आसु नाही हुए तो सी पढ़ी क्वेश्चन जदि परीक्षा रे आसी थांता से निश्चित भल मार्क्स रखि थांता भल न हले भी 1 किंबा 2 भी रखि पार थांता ओके 0 तो केबे रखि न थांता मन रख एजुकेशनल मेजरमेंट रे हमें ऑर्डिनल स्केल कथा जते बेले जीवा रैंक करूचे पिल्ला मानकर मार्क को नै एठी हमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट कथा आदौ कहि परबे नाही बुझियोची तेणु एठी केवल हमर मैग्नीट्यूड कथा रहउची एठी इक्वल इंटरवल नाही एब्सोल्यूट 0 पॉइंट मध्य नाही केवल हमें कहि परबा मैग्नीट्यूड हमर ऑर्डिनल स्केल केवल रैंकिंग पर्पस रे यूज हुए आउ एग्जांपल दे परबो पिल्ला माने विभिन्न मार्क रखितबे हमें तांको जस्ट रैंक कर परबा के नंबर 1 रे अछि के नंबर 2 रे अछि के नंबर 3 रे अछि 4 रे अछि 5 रे एम्ति करे कि मध्य आमे कोन कर परबा जत्ते नंबर दे पारे क्लियर सेकंड पॉइंट बुझियला ऑर्डिनल स्केल थर्ड पॉइंट को जीबी तो थर्ड स्केल को जीबी रेस्पोंड करो टिके चैट बॉक्स रे सेकंड स्केल टा बुझी पारलो कि नाही सेकंड स्केल ऑर्डिनल ऑर्डर ऑर्डिनल यदि हमें सिंपल ले मन रखियो ऑर्डर ऑर्डर माने कहा परे कि सिस्टमैटिक हमें एमिति भी करि पारुछे हमें कोन करूछे ना जे फास्ट होची ताको 1 नंबर दोछ हमें चाहिबा जदि हटे उल्टा पटिया मार्क दबा जे फास्ट होची ताको सबठु गोटे बड हाईएस्ट नंबर ता दबा किछि असुविधा ना हमें जेमिति चाहिबा नंबर कर परबा किबा हमको बुझिबा को पड़िबो दिस नंबर इज नंबर 1 by number 1 position first position this number is second position this number is third position बेले बेले आमे मजाक रे कहछि तळा तो फर्स्ट है तार मीनिंग सेटा रैंक रे बुझिया को पड़िबो तळा आडे फर्स्ट इन द लोएस्ट से नंबर 1 ओके आउ हाईएस्ट नंबर 1 के ना someone is highest number 1 someone is lowest in number 1 तमरो ये पर सॉरी 3 इडियट फिल्म देखथिबे इथरे मजा लागबो एग्जांपल टा एक पई कहली तमरो से जो दीटा 3 इडियट भितरो तीन नंबर 1 इडियट जैसे सब नंबर 1 पोजीशन हाईएस्ट रहथला आउ जो दीटा इडियट जे तमरो एक्टिंग करूथले तांको भितरो से दी जण सब लोएस्ट नंबर 1 हो isn't it ranking this is called as your ordinal scale okay then comes your interval scale बुझियला second interval scale possesses two characteristics गोटे होची magnitude आ गोटे equal interval एठी magnitude थाए एठी equal interval भी थाए एठी equal interval कहले तुमको जेमति मैं एग्जांपल दोथली जदी आमे कहबा someone is गोटे पिल्ला परीक्षा रे 10 मार्क रखिछि आ गोटे पिल्ला परीक्षा रे 20 मार्क रखिछि आमे एठी कहि पारिबा जे सेकंड पिल्लाटी प्रथम पिल्ला थारू डबल मार्क रखिछि ओके so this is what you call equal intervals okay magnitude रे भी हे पारिबो केते रखिछि केते अधिक रखिछि
ନା 10 ଅଧିକ ରଖିଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିଲାଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଟି ତାର ଡବଲ ବା 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ରଖିଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି 10 ମାର୍କ ରଖିଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟି 30 ମାର୍କ ରଖିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ତାଠାରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛି। 40 ରଖିଛି ଯଦି କେବଳ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ ଯୋଉଠିକି ଆମେ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କଥା ତମକୁ କହୁଥିଲି, 10 ରୁ 20, 20 ରୁ 30, 30 ରୁ 40, 40 ରୁ 50, ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସମାନ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ବା ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ମାପକ। ନେକ୍ସଟ ଇଜ ରେସିଓ ସ୍କେଲ। ରେସିଓ ସ୍କେଲ ରେ ଆମର ସବୁତକ ଅଛି, ମନେ ରଖ। ଦ ରେସିଓ scale is that type of scale which includes all the characteristics of measurement. एठी magnitude अछि, equal interval अछि, absolute 0 point अछि। आ मने रखो रेशियो स्केल एजुकेशनल मेजरमेंट रे जनरली यूज हुए नाही, बा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सोशल साइंस रे हमरो रेशियो स्केल यूज होबा हुए नाही। हुए नाही काहे को जाउछि ना, आमे रेशियो स्केल ले जेते एब्सोल्यूट 0 पॉइंट कथा कहूचे, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट कथा आसीबा माने 0 मान नथिंग। और ह्यूमन बीइंग केस रे 0 माने नथिंग कहबा इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल। केवल 0 कोठी पॉसिबल इन फिजिकल साइंस केस रे, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जोथिरे आमे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रु आमे कैलकुलेशन करू। मैथ रे 0 माने 0 मीन्स नथिंग, जोटा कि रेशियो स्केल रे आमे मैथमेटिकल पाठ हो बा हमरो केमिस्ट्री जिंस हो, साइंटिफिक नेचुरल साइंस रे हम रेशियो बेसिकली मन रखो, नेचुरल साइंस रे हमरो रेशियो स्केल यूज हुए। सोशल साइंस पर्सपेक्टिव रे हमरो रेशियो स्केल आदौ व्यवहार करा जाए नाही। सब बेले सोशल साइंस रे इंटरवल स्केल ही यूज करा जाए, कारण इंटरवल स्केल रे 0 पॉइंट लैक करे। 0 पॉइंट जेंति तुमको कहली, गोटे पिला परीक्षा रे 0 मार्क रखिछि माने आमे केबे भी कहि परिबा नाही जे तार ता विषय वस्तु रे आदौ नॉलेज नाही, न थाई पारे, किंतु आमे कहि परिबा नाही। हुए तो से किछि जानिथिबो, जहा जानिछि से प्रकार प्रश्न हुए तो तार एग्जाम रे आसी नथला, सेति पई से 0 स्कोर करिछि। से हुए तो लेखि पारुनी, से किंतु कहि भी पारे। तेणु कहि पारुछि जेतेबेले, तेणु आमे कहि परिबानी ता पाखरे 0 नॉलेज अछि। किछि पिला माने कहिबारे भलो कहि पारंती, किछि पिला माने लेखिबारे भलो लेखि पारंती, किछि पिला माने कहि पारंती लेखि पारंती किंतु एक्टिविटी बहुत सुंदर करि पारंती। तेणु इन एजुकेशनल साइंस और इन एजुकेशनल एक्टिविटीज and in social science we are always using interval scale. Am I clear? ମୁଁ 4टा जाक स्केल कहली, 4टा जाक स्केल रे मने रख, प्रथम स्केल रे 3टी जाक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट रे आदौ न थाए, ऑर्डिनल रे केवल मैग्नीट्यूड थाए, इंटरवल रे मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इंटरवल टा थाए, सेत पे ता ना इंटरवल स्केल हला, जेते इक्वल इंटरवल ता देर रोच। आउ रेशियो स्केल ले सबुतक कैरेक्टरिस्टिक्स रुहे। तमरो एई कथा को नै कि 1 मार्क क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत। केउ स्केल रे मैग्नीट्यूड और इक्वल इंटरवल रहुची, दैट इज इंटरवल स्केल। को स्केल रे ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट इज प्रिजर्विंग, दैट इज रेशियो स्केल। कोथरे आदौ कोन से तीनोटी जाक कैरेक्टरिस्टिक्स रहु नै, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज नॉमिनल स्केल। मन रखो, पढ़े के लिए बुझिबा को चेष्टा करो। आई थिंक इट 4टा जाक स्केल रे समस्त क्लियर, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। रेस्पोंड इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। एग्जांपल देखि बुझौची, जदी पूछि पारु छ कि पारुन, प्लीज रेस्पोंड इन द चैट बॉक्स। को स्केल टा बुझि पारलनी, आउ थरे दरकार जति मु बुझेबे, चैट बॉक्स रे रेस्पोंड करो। Am I audible or not? मते सुनि पारुछ तोरा? Yes.
only Tarun is responding, no other one. ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନ ପଚାରୁନ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ହିଁ ବୁଝୁଛି। yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, good 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 good. oh sorry ଦେଖିନି। yes 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 good. okay, next ଆମେ ପଢିବା CC, continuous comprehensive evaluation. CCE must say, what does it mean? CCE means, chat box ରେ ଲେଖି ଦଉଛି, CCE. CCE refers to continuous comprehensive evaluation. Continuous comprehensive evaluation. Okay. Continuous माने कि कहପାରିବ ଟିକେ କହିଲ? someone के जण କୁହ, continuous ର ମାନେ କଣ ବୁଝିଛ? ଓଡ଼ିଆରେ କଣ continuous କହିଲେ ବୁଝିଛ? ତମ ଭିତରୁ କେ ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କରିକି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କହିପାର continuous ମାନେ କଣ? continuous ଗୋଟେ very simple word for all of you. ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା continuous ତମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ତମର କେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ continuous। difficult ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି continuous word ଟା। continuous ମାନେ କଣ? କଣଟା continuous? ଗାୟତ୍ରୀ, continuous ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ କହିଲ? ଗାୟତ୍ରୀ, ଭଗବାନ, ଭଗବାନ, ସିରିଏଲ ହଁ କିଏ କହିବରେ? ଭଗବାନ, yes. continuous ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ? continuous ମାନେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେତିକି କୁହ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ, yes, continuous, ସବୁବେଳେ। ତାର ଭଲ ଓଡିଆ ହଉଛି, ହଁ ତରୁଣ କୁହ। continuous ବୋଲେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବି ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ କ୍ରମାଗତ, you are right, କ୍ରମାଗତ ବି ଠିକ। ବା କ୍ରମାଗତ ମାନେ କଣ? ସବୁବେଳେ ତ। okay okay, you mute yourself, both of you mute. very good. ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତମେ continuous ର ମାନଟା ଜାଣିଛ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା continuous comprehensive evaluation। ଏ ଯୋଉ continuous comprehensive evaluation, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କର। ଗୋଟେ ହେଲା continuous evaluation ଆଉ ଗୋଟେ comprehensive evaluation। ମନେ ରଖ, ଏଟା ତିନିଟା ୱାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମିନିଂ ବୁଝଉଛି। ଗୋଟେ continuous evaluation କଥା କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ comprehensive evaluation କଥା ହେଲା। ପ୍ରଥମଟା ଯଦି କହିବା ଆମେ continuous evaluation, ବା ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ continuous ମାନେ କିଏ କହୁଛି କ୍ରମାଗତ, ତରୁଣ is saying that କ୍ରମାଗତ, you are right, ଭଗବାନ is saying ସବୁବେଳେ ବା ସର୍ବଦା, you are right। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କହିବି ନିରନ୍ତର ବି ହେଇପାରେ, ନିରନ୍ତର ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର। continuous evaluation ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିରନ୍ତର evaluation ତ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ତାର ଓଡିଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା continuous evaluation। ଗୋଟେ ହଉଛି CCE ର ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା continuous evaluation କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ comprehensive evaluation। continuous evaluation ହଉଛି ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ କ୍ରମାଗତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟାୟନ। କଣ ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ। ସବୁବେଳେ କେମିତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବି? Is it possible ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା? Any one of you respond in the chat box whether it is possible to evaluate always to students or not.
chat in the chat box. Write in the chat box. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Not possible. Then what? ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ତାହେଲେ continuous evaluation word ଟାକୁ କଣ କରିବା? ତା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି continuous evaluation. ଯଦି ତାହେଲେ କଣ କରିବା? continuous evaluation କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଏଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଋଷିକେଶ ଯାଉଛ ରାଇଟ୍ ନା ନା? ତାହେଲେ କଣ କରିବା? କେମିତି କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ continuous evaluation କରାଯିବ? continuous ଏଠି ଭାବନି ଯେ ମୁଁ continuous evaluation ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ଗୋଟେ informal continuous evaluation ଗୋଟେ formal continuous evaluation ହେଲା। informal formal କଣ? actually ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢଉଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ବି ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଇନଫର୍ମାଲି ଯିବି ଇନଫର୍ମାଲି ମାନେ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବି କି ସେ ଭଲ କଲା ଇଏ A ଗ୍ରେଡ ପାଇଲା ଇଏ B ଗ୍ରେଡ ପାଇଲା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢଉଛି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ କ୍ଲାସ କରୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖୁଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କିଏ ଲେଖୁଛି କିଏ ଲେଖୁନି ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 45 ମିନିଟ୍ସ କ୍ଲାସ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ 45 ମିନିଟ୍ସରେ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି when I am observing informally I am continuously evaluating my students regularly ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାକୁ କଣ କରୁଛି evaluate କରି ଚାଲିଛି that is called as continuous evaluation continuous evaluation ଯଦିଓ ଆମେ କହୁଛେ possible ନୁହେଁ କୋଉଠି possible ନୁହେଁ କାଗଜ କଲମରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ possible ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପଢଉଛି କିଏ ଆଟେଣ୍ଟିଭ କିଏ ଇନଆଟେଣ୍ଟିଭ କିଏ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ କିଏ ନଟ୍ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ କିଏ serious କିଏ sincere all things are going together ଚାଲୁଛି at a time okay this is called as continuous ଆଉ ଯଦି ଆମେ formal ଯିବା continuous implies regularity of assessment ଆମେ regular basis ରେ ପିଲାଙ୍କୁ assess କରିବା କେମିତି regular basis ରେ assess କରିବା ନା frequency of unit testing ଆମେ ବାରମ୍ବାର unit test କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ unit ସରିଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା ତାହେଲେ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୁଁ ପିଲାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଲି ଯେ ଟପିକ ସରି ୟୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଜ ଏ ଟିଚର ଟପିକ ଏଣ୍ଡ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ 5ଟା ଟପିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଟପିକ ସରିଲା ଟେଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି the test always does not mean in pen and paper ସବୁବେଳେ ଯେ pen and paper test ଦେବି ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେବି ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା ସରିଲା ଓରାଲି ଭର୍ବାଲି କିଛି ଦେବି ତ ଜାଣିଲି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି I am satisfied with my teaching okay this is what you call testing ମୁଁ assess କରୁଛି ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛି ସବୁବେଳେ କରୁଛି ଟପିକ ସରିଲା ଟପିକରେ କରୁଛି ଯଦିଓ ଆମର +3 ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି +3ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିଚିଂ ଆମର ଆସିନି ଆମ ସିଲାବସରେ ଆଗକୁ ଅଛି ଏବେ ନାହିଁ +2ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଜୁକେସନ ନେଇନଥିଲେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନ ରଖିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ ଆମେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଲେଖିକି ଆମେ ପଢେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠି ବି ଦେଖ ତମେ ସେଇଠି 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲ ଗୋଟେ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତମର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ବା ଇଭାଲୁଏସନ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ 45 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଭାଲୁଏସନ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ଯେତିକି ପଢେଇଲି ପଢା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ଯେ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ ଦେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କରିବି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ପଢେଇଲି ପିଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଶେଷ ଷ୍ଟେପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆଉ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ଖାଲି ଯେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଇଯିବନି
आउ कौन करिया पड़िबो ना डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स मते डायग्नोज करियर अछि लर्निंग गैप्स तुमको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहथिली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन माने पिला कोठी झुंटुची काहे के बुझी पारनी कोठी अबुझा रहला मते ताको आज अ टीचर फाइंड आउट करबार ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପିଲାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଟପିକ ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ମନ୍ଥଲି ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ୱିକ ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାକୁ 5 ରଖିଲା ଇଏ 6 ରଖିଲା ସେ 7 ରଖିଲା that is not the only activity of the teacher ସେ କାହିଁକି यूनिट 1 रे तो 7 आउट ऑफ 10 रखिथिला यूनिट 2 टेस्ट रे 3 आउट ऑफ 10 काहिंकी रखिला कोठी तार असुविधा हला मते सेटा बुझिबार अछि कोन बुझी पारेनी जेतेले से बुझी पारेनी जानिली मते पुनी आउ केमिति पढेले से बुझी पारेबो सेटा करेबी यूज ऑफ करेक्टिव मेजर्स मुझे आउ थरे पढेला पर आउ थरे टेस्ट रीटेस्ट करेबी तो रीटेस्ट करले माने मु बारंबार परीक्षा करूची और रीटेस्ट करसला पर वेदर सी इज अचीविंग गुड मार्क्स और अगेन अचीविंग लेस मार्क्स पुनी आउ थरे डायग्नोज करेबी पुनी कोन असुविधा हला एमती 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 मते कंटिन्यूअस एफर्ट दबार अछि पिल्लांकर पाठ पढा पिल्ला प्रोग्रेस करूछि कि नै जानिबार अछि दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मु बारंबार सदा सर्वदा निरंतर पिल्लार प्रोग्रेस पाई लागि रही छी सेटा को कहल अछि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोलिए बुझियला जो कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो गोटे पार्ट होछि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन माने आमे रेगुलर बेसिस रे असेसमेंट करबा फ्रीक्वेंटली टेस्ट करबा दैट मे बी यूनिट टेस्ट दैट मे बी मंथली टेस्ट दैट मे बी वीकेंड टेस्ट दैट मे बी टॉपिक एंड टेस्ट तापरे डायग्नोज करबा लर्निंग गैप्स कोड रोची अबुझा कोड रोची डिफिकल्टीज कोड रोची आ डिफिकल्टी जानला पर ताको आउ थरे बुझेबा पढेबा पढे सला पर अगेन रीटेस्ट करबा आउ एई भली भाबरे मैं बारंबार बारंबार निरंतर निरंतर सदा सर्वदा क्रमगत भाबरे मु पिला को परीक्षा करूथि हला परीक्षा करथि माने न पढ़े की परीक्षा करियो पढ़ोथि की परीक्षा करथि पढ़ोथि परीक्षा करथि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बुझियला फर्स्ट पार्ट बुझियला बेटा रेस्पोंड इन द चैट बॉक्स बुझी पारुछो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आ गोटे हला एबे नेक्स्ट खाली कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कोन बुझे देबी तापर आउ जहा टिके टिके जिंस थिबो ने नेक्स्ट क्लास रे होले पर डिस्कशन करे कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ओके गुड गुड सदानंद वेरी गुड हां एबे कंप्रेहेंसिव रो ओडिया माने रख सामग्री ओके होल होल जोड़ा हमको as a whole संपूर्ण भावरे कंप्रेहेंसिव बा सामग्रिक कोन एठी संपूर्ण भावरे गोटे तो सदा सर्वदा इवैल्यूएशन करबी पुनी संपूर्ण भावरे कोन इवैल्यूएशन करबी ता भितरे सब पॉइंट गोटे लेख कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन गोटे आसीबो तमरो स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट जोटा कहउछ हमें करिकुलर एरिया बा सब्जेक्ट एरिया वेरी सिंपल जदि बुझिया को चाहछे जेमिति हमरो कोन क्लास 1 रे विषय वस्तु कोन अछि क्लास 1 रे कोन अछि गोटे तमरो लैंग्वेज अछि आ गोटे तमरो मैथ अछि आ किछ नाही मोर जहा मन पड़ुछि क्लास 1 रे क्लास 2 को असले से लैंग्वेज अछि मैथ अछि और एनवायरमेंटल साइंस आई थिंक तो भूली जाई छी माने सब्जेक्ट कोन पढ़ा अछि जेंति क्लास 6 रे कोन कोन विषय पढ़ा अछि हिस्ट्री अछि ज्योग्राफी अछि इंग्लिश अछि मैथ अछि एमआईएल अछि ये होछि करिकुलर एरिया तो करिकुलर एरिया रे मु इवैल्यूएशन करिवि कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ये गोटे एस्पेक्ट आ गोटे को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट बा को करिकुलर खाली जे को माने से हिस्ट्री रे कते रखला संस्कृत रे कते रखला मैथ रे कते रखला सेते के नहीं विषय वस्तु को छाड़े देले भी हमर अलगा जिंस अछि जेमिति कि स्पोर्ट्स गेम्स डिबेट तमरो ड्राइंग चित्रांकन कल्चरल एक्टिविटीज तमरो विद्यालय रे तमरो विषय वस्तु को छाड़ी दे आउ जते जिंस अछि सेथिरे भी पिल्लार पारदर्शिता दरकार पिल्ला खाली मैथ टफ है कि रही गले कि मैथ विषय वस्तु रे भलो रिजल्ट करथो किंतु गोटे डिबेट
ଭଲସେ କହିପାରୁନଥିବ, ଠିଆ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣଟେ ଦେଇପାରୁନଥିବ ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ତାର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନଥିବ ନୁହେଁ, ଅଛି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସବୁ ପିଲା ହୁଏତ ସିଙ୍ଗର ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ହୁଏତ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କାହା ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାରିକୁଲାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାରିକୁଲାରରେ ସେ ପିଲା କଣ କରୁଛି ତାକୁ ବି ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା ହଉଛି ଟିଚର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ ବା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ବା କାରିକୁଲାର କୋ କରିକୁଲାର କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, that is called as SPQ. S for socio, P for personal, Q for quality. सोशियो पर्सनाल क्वालिटी रे ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା ଦରକାର। କଣ ସେ सोशियो पर्सनाल क्वालिटी? ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଆରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, what are the ସାମାଜିକ मैम yes yes एस पर कौन मैम? हाँ SPQ कहते हैं for हाँ मैम I am writing in the chat box, don't worry. हाँ मैम SPQ ର ଫୁଲ୍ ଇଏଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ, SPQ, ଓକେ। नो मैम S for socio, P for personal, socio-personal quality. Okay, don't worry, I'm writing in the chat box. Socio के हाइपेन मझरे ଦେଇଦବ, socio-personal qualities, ହେଲା। This is called as SPQ, socio-personal qualities, ଓଡ଼ିଆରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ। କଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ? ମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡେ କ୍ୱାଲିଟି, କିଛି ସାମାଜିକ କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ରୋଲ କଣ, ପିଲାର ରୋଲ କଣ, ଟିଚର ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ରୋଲ କଣ, ମୁଁ କେମିତି, ହାଉ ଆଇ ବିହେଭ୍ ୱିଥ ମାଇ ଟିଚର୍ସ। ତର ମ୍ୟୁଟ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ, ଯଦି ବୁଝି ନହେଲା ମତେ କହିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ ରଖିବା ସମସ୍ତେ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, କାହାକୁ ଶୁଭୁ ନଥିବ। सोशियो पर्सनल क्वालिटी होची द क्वालिटीज हैविंग द चाइल्ड हाउ टू बिहेव विथ अदर्स। सांग सांग पाखरे किभଳି बिहेव करबो, गोटे स्टूडेंट ता टीचर सहित केमती बिहेव करबो, टीचर स्टूडेंट को किभଳି असेस करबो, किभଳି ऑर्डर दबो, किभଳି इंस्ट्रक्शन दबो, ये सब व्यक्तिर किछि ना किछि गुणावली थिबा दरकार। आ स्टूडेंट हिसाब रे मते पाठ पढ़िला बेले मु केमती काम करिवि, खेलिला बेले किभଳି व्यवहार करिवि। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ମାନେ ମୁଁ ଖେଳରେ ହୁଏତ ହାରି ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ହାରିଗଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଡେଇ ପକେଇବି, ଓକେ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ହାରିଗଲି ଖେଳୁଥିବେ, ରାଗିକି ପୁରା କାହାକୁ ବାଡେଇ ପକଉଥିବେ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗୋଟେ ପର୍ସନ ସେମିତି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିଚର ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ, ଖେଳ ମିନ୍ସ ଜଣେ କିଏ ହାରିବ, ଜଣେ କିଏ ଜିତିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜିତିବା। ଆମେ ହାରିଲେ ହିଁ ଆଉ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଡେଭଲପ ହବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବି ପରସ୍ପର, ଧର ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସାଟେ ଖସି ପଡିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ପଇସା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲୋଭ ଆସିଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ନ ଫେରେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ତାକୁ ୟୁଜ କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଓକେ। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ସେ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ତା ପାଖରେ ନ ରହିବ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିଚର ପିଲା ପାଖରେ ବିଲ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ କଥା। ଖାଲି ଯେ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ ହବନି, ସବୁବେଳେ ସହିତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦରକାର। ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କେମିତି, ତାର ବିହେଭିୟର କେମିତି, ତାର ଖେଳରେ ଦକ୍ଷତା କେମିତି, ତାର ସବଜେକ୍ଟରେ ଦକ୍ଷତା କେମିତି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି କଥା ହଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ବିହେଭ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଗୋଟେ ଖାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ତମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ତମେ ଏକାଠି ହେଇକି ମିଟିଂ ହୁଏ, ବା ଏ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ଡେଭଲପ ହଉ, କିଛି ସୋସିଓ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଡେଭଲପ ହଉ। ଗ୍ରୁପରେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ କରିଦେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ କିଛି ଡେଭଲପ ହବନି। ଗ୍ରୁପରେ ଏକାଠି ମିଶିକି କରିବା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି
से भूल कहूची ताले हमको जस्टिफिकेशन दबार अछि से कोठी भूल कहूची दिस इज व्हाट यू कॉल सोशियो पर्सनल क्वालिटी बुझियला तो सोशियो पर्सनल क्वालिटी को मध्य गुरुत्व दे ये हला कंप्रेहेंसिव रो गोटे आउ गोटे कथा कंप्रेहेंसिव कोन ना खाली जे सब दिगरु टेस्ट कर देले हबनी हमको जेतेबेले हम टेस्ट करूचे we should use variety of tools and techniques for conducting evaluation ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଓରାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ୟୁଜ କରିବା ସୋସିଓମେଟ୍ରିକ ଟେଷ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା ଅବଜରଭେସନ ସିଡ୍ୟୁଲ ୟୁଜ କରିବା ଖାଲି ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇ କହିବାନି ଯେ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ କିଛି ପିଲା ରିଟିନ ରେ ଭଲ କରନ୍ତି କିଛି ପିଲା ରିଟିନ ଭଲ କରନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଓରାଲ ବଢିଆ କହିପାରନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଓରାଲ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି କିଛି ପିଲା ମାନେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଇଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଏଟା ବୁଝିଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି कंटिन्यूअस कहले सबुबेले करिया पई यूनिट टेस्ट मंथली टेस्ट वीकली टेस्ट अपे तापरे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ेबे परीक्षा करी पढ़ेबे एटा विषय को नहीं बेसिकली जेते कंप्रेहेंसिव कथा आसुची सेतेबेले विषय वस्तु कथा आसुबी विषय वस्तु बाहर कथा करिकुलर को करिकुलर सोशियो पर्सनल क्वालिटी आउ कोन ना विभिन्न माध्यम व्यवहार करबे विभिन्न टेक्निक रे परीक्षा करबे खाली रिटन परीक्षा जेंते हमर परीक्षा कोन होची ओनली रिटिन रे आमे किछि पिल्लांकर रिटिन क्वालिटी जानि पारुछे किंतु वर्बल एक्टिविटी जानि पारने अदर एक्टिविटी जानि पारने से आउ कोथरे भलो तर एटीट्यूड तर बिहेवियर ए कथा जानि होनी सेति पई तुमको बारंबार को प्रैक्टिकली तो आमे कहूचे मिसी की कले किए केते कोऑपरेटिव सेला जणा पड़ुची किए केते सिंसियर किए केते पंक्चुअल ए सब कथा आमे जानि पारुछे व्हेन वी आर doing activities in a group. Okay? Am I clear? Continuous comprehensive evaluation both way हमें बुझी पारुचे समझते जदि बुझी होनी you may ask the question. कोड़ा बुझी पारलनी कीर्ति कौन बुझी हेलनी कीर्ति कीर्ति is there or not? Yes, ma'am. Gayatri. Good. तो हमें आज ही पढ़ी ले scales measurements comprehensive evaluation continuous comprehensive evaluation और टिके characteristics रही गला yes good characteristics आउ से traditional method हाउ different कोन मु भाबुची नेक्स्ट काले किंबा पर दिन क्लास कर कंप्लीट कर देबी यूनिट 1 कंप्लीट हे जिवो तापर तुम यूनिट 1 पे प्रिपेयर हो यूनिट 1 रे ओटे टेस्ट तुमको दिया जिवो तमे केते बुझीछ केते पढुछ ताको टेस्ट करिया पई गोटे क्वेश्चन तैयार करियो क्वेश्चन तुम मन को दे ओके नाउ द क्लास इज क्लोज्ड कंटीन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ओके गुड एबे हमें क्लास लीव करबा क्लास सरी गला नेक्स्ट क्लास पूरी इन्फॉर्मेशन देबी आ गोटे क्लास रे यूनिट 1 कंप्लीट करबा आ तमे पढ तुमको टेस्ट देबी ओके गुड यू मे लीव द क्लास नाउ क्लास एबे तमे लीव कर पर थैंक यू फॉर दिस क्लास ओके गुड थैंक यू वेरी मच